Badin ke denen animo ba men si kana men wati nati dunya fambe ana barka blani woni malon fulal nye men fana na menara dul ko ka be kanjam naro ya nay kankan ani sigiri albani na almafli wati basekati kala na ye kullame ka anna muballa men din kallame badamalo min ye jime mbola mano nenka wulismane yokoma italon wati bayani politicien wolela mini bray dodo kanna hakan makran ka ben de kurukuma warabi yokoma ka fanya nyamma kunu lihlado anka na bojuma warabi wole dr Usman kaba kafra karfamurala dr iniki ma inike kanate alhamdulillah parti pades ke adenen anamo ba bebra bama kafoko ili lebrake alla president badi ili le kan kawa alkumakran na ye swandili min kan ka ke to bu karote le temps en enseigne na bora an quand même kafoko convention a foloma ro idise mu nyajila kala swandili kanaro ba alte jiala la moro kolondo jiala la moro gbeliro dini soma kila la menna befo alcalon participa de la convention que Couillon Temning la région rond la bella à la Conakry donc en la convention c'est maintenant au banco Kounoune en la convention nationale qui est le 1er août donc la Kelanara Betumra Bamako, Dr. Usman Kaba est candidat dit président Swandi Menketo Jamanakono, octobre le 36. Donc, nous, en cas convention Baké, on la Sénégal Kuntan Nani Bema, Kalase Frasinam, Kalase la Gine Mafro, la Gine Tungu Nani Be, comme Kalase Frasina Bema, Kalase Europe ni Amérique ni Europe. Ko Swandili men kon nato anye candidat yala voilà donc on est très parti la baralo di parce que bakay masa nyini kala ya trali la parti là la parti le benama de kuruno di ko parti politique o le benama anna saria bal fanaro o le sabenen ko parti le candidat présenté là donc entre o le la de bala kunu alhamdulillah la dekra a Kenyama ambe bena kanglema ole la senindiama voilà ana manikal flana mendi nika mafene wati natin kafoko afonya brasia aye da beronya subedoma wole million kemerun la kodi Rio Tinto kamenta kadi anna masakema gouvernement ma andio klatala minto kafoko journal Libération oluka nyagila ka kafoka kera le feu na ye 2011 odon il est très massacré crève wato la na ye 2011 la ayre fora kafoko il le ka kolla noya anka mema kafoko facilitateur wori ko nin temene nya juma parce que afonya ko brasia anyi kumala nyero mandon bi ale le dunya fambeti bon ela kuma vradianye ikalon ihaki ala 2010 ambele kariki bo kuma sate ke masadi anka arc-en-ciel créé alliance arc-en-ciel des candidats à la Kakasida donc à Sine Orosa notre conseil de la présidente là ma ministre de notre conseil dit entoura ole bararo comme ça men kanyalo o kanyalo somada clé en rançon pinto mol lettre olore alni mbranke Alex Diallo lettre e kankan aldi sama in kala o kanya bello abrana Conakry alcanso présidence là anka la deke Rio Tinto mol le ka fonye ça ko alula société même ko nimba bradalma no bramen ali rebra nimba droit lu féré albra action de féré chinois allemand mento ko china ko
au fanye ne le trait la de okunasila ne konko alulu la jine na flota la kafre ala masra na an la jine kala an mentandi mbi ho alla société que t'offre la di ama fa mal ka fredilla al ko kono kal fre clé dala milliard clé ani milliard chemefla ujati ne ko lon ko bon comment le ka fere ulela an ne lon taye an na budi société menkene an ne ta fanklendi an ka fanklen dalma wumba wodi na odi alu wodi da jama alu wodi fanklendi ne masi ne jamanal masaka nya falnye an kanto noro alko kalbri so million cheme woro dala million cheme woro di malaje woka so watila professeur Alpha Koneni ministre mentre min kuna nere badima fofana woka so le Rio Tinto alu kuma la kuna di million bise so bien million cheme ne kanto noro ka million cheme woro so la ne dala million cheme woro donc wara fo masakay ngo albra la jine albra Rio Tinto fanklen fere amma ko so ado an la jine le don taye umra fo kalbra son ka million cheme woro din comme ele fraye pas de lakan saudi dilatia ka te million cheme woro kan donc al ka mal kesa awara se million cheme woro la ne kamel la do lo di mais ne ka kuma la ou même so plus quand même en pénalité c'est-à-dire il va coquer comme même ben il amandi sera la guinéen ne ka kuma la ou le ma am ben ou le ma mais c'est massacre bolo ça wolo ne ni marika ba kamara an ne ka la deke an branke aleslu aseye odu sabwe flana professeur jamanan ma pente kam mankan kan dablaro min kolodi akiti abonte da kubra ya kono ne ta kalama albana accord me signera ça am hakili tremen na makodi muna parce an kole en kal bra sere la jinem ba kalama ko kal frapper ta pénalité wuri di la jinema alors donc à accord transactionnel de l'État au Canada au courant mundi Rio Tinto ko amran son ka udi la c'est à 700 millions de dollars maintenant barada 100 men nato an ka udi mensual ni taxe ni impôt ka bodo e kala ko klento di de ouais ko klento di an na la ulan ko ka amande leke albra udi menta an na duro albra men soron ko fakle nama alu bene mema ni professeur Alpha Konde fait ani wuri ndalma amba bara yani syndicat jan lajne impo men kan kadi lajne gouvernement ma anaboro ikala ko pas vraiment mais masaka jamana nalma kanya ndabaro lulle kanyalo abokera ne mandabla kuma roko docteur ila kuma me anni men mawa ko lan makran ko grete treyal kono ba ne rebra nin ko nyanyina nya gire ma minisini wol fana malon ako nyama ba abrafo ka fo ko wuri se mansake bolo na ye banko kala deni me ye gouverneur yala watina lon sini na be kaka kon bancaire do sisena wodi blala menka wodi wara o kan tokera ofna wodi wara rogbra ha wodi wara tunute jey amalon ale ni sanfele amalon ajini dulada amalon anya ba ile kon tre wodi koni kalama yala sa nimbeko koro wodi keninya jomabutu nikalo nekara wodi nyinin kumedi le Afrika nyini lele na radi na ikala ko nyame an man ku san wuri nyina an baba wuri nyina wuri kala nyame anu bana la odo kamma ba ko la fu anta si kala ma ko donc ne ta men kara wole kara wuri nyini mais wuri soron akara nyame wallahi fonin ka uya fonto kala ma fu masake na la gouvernement ka wuri kenyame ne to kala ma ne ko ni ka wuri ni
nka dalma masakere jamanan makati ja korole to tulumala ne ka kalama wati wala ne la ne mbala to singara ko sa to kalama mura ko klimpele kalama do kalita wudi botola gouvernement ka million chemeni million moan lolu boro ado ka kalita tadi anye wudi membola 15% men to ankabo na tolu sa wala nta kalama ikalo ne ma ministre di Alpha Tele no fonye mabla gestion no nta kalama nta na fuko kalama no ta anne ku kram fense anna krande na pedi mais altun ta fani amada kula donc aka to nan na tokmala menka na ye FNDC de dolko kibrabo FNDC do nyafe yekuma okam ka ben ko ma yado be itaro baba o mayin kaljabila foloma ka flana FNDC ko alla to boli belebele silasena baba sankaro men yankunate wo to bu karotele woro ni don ka ni mafene wala la bol dini min ye klasi worona la nal kan ko wa klasi rubla nala wala la bokato mois d'août ni télé lula padeska ko ye nyajuma ela yin kale obradia nye mwa nya fokro mamenye ko sama kanya fofuna comme ça bera nyaye FNDC de Kouroumendi anna danene Tobukano Front National de Défense de la Constitution. Anka nyona dem Constitution Saria Bakura menani. Menya akela masabi si le to masala kuda inka masoma. FNDC Koropeleni. Anyo kelela. Maintenant, ne le kafo. Go anye kele mena de anye wuma kele nyuma lodi ba kele anna kele korole 2001 na nal hakili ala la sana konte le fana ka fo kabra si kadi to ikudai ambe an ko keleke me wati la an ni professeur Alpha Condé ni Sidi Allo ambe le ka wo keleke konte ngo amma so konte la kumama maintenant masaya te professeur Alpha Condé ma alle ka kanyele ma mais what if dans la 2001, dans l'entrée, le président lance la compte le fait. Ouais, votre lance la compte le marque. On a coudé yama. Alors mon frère le calcaille élément bi. Dans le calcaille élément bon, autour son a coudé yama bi à Kokataro. Professeur Alpha Condé fana très coudé ya qu'elle là watila. Bi abrasa le ma ale Kokadito et coudé. Donc mon frère même calcaille élément olodi. Professeur Alpha Condé ani Seloudale. Ne Ousmane Kaba, ne ni Sidi Alou, Amabwa Norode, Alani Tiakakan. Ouati la an konkantaro, bifna an konkantaro. Donc, où les FNDC dit? Nous, fola mouna, parce que doli a kono kamblanen tolko, tolle nananko. Ok. Amabla tolko di, tolle nananko, anna keleudo. Maintenant, là où est attaché, an ne ko sa padesro, ngo amba fonko professeur Alpha Condé kana a présenté. Mais Moursatan Moulou armé tambulo. Nam masido. Ikala anka fonko sariakula kana vote, aka sariakula vote. Vote li benata ma ben o ya takuma fredi. Amma se ala lola. Nan ma ala lola do. Anka na kelento aywa swani do. Donc pares na fa lo ko ni amma sa lola. Bi ambe FNDC ro fe unya temale. Mais ni amma sa lola anu waswani do. Ouais. C'est le galère, ani sida non, kalto ala swani lilo, kufuna kube, kufuni procès l'équipe et diabala. Sangado ntana, opposition tese masa bola, ikalomran bokoroma. Atese. Masa ala le masa ala tela. Abadia anya aradi moma, abadia anya arabi bulu. Le sebena algrana kono suratul mulku. Ouais. Anye denkrayama. Annan se kuke. Mais an malasi an te sa bolay ala le mola siga ala li bolay
Mais en condition maintenant on ke diaka. Donc nam ma se aller ka fo akana ke candidat di na kara candidat di ni ala sonama pades kon wa so andi do. OK. Dans le misiri ya ko kalto wala alukun lodi. Ika lonka fina kroman ko abake masanyi ni beli babulu. Go for bro. Be ta fane odo. Donc anye FNDC koro wo tuadi. Mais anwa election no. Tol wara andwa, tol mawa andwa. OK. Funukunu na ko to bukaro tele woro wo ye nya joma ba o bento dirin na wala la bolema. Aha, ina kuma men fola di tiawro. Ankal la de dulke. Mais ala ko tu amma bella dero. Ba la de dul très kunu mais comme ne la convention très ne masro kunu la dero. Bon on irait la congrès très. Ouais. Mais ankal la de men ke sanklin ko. Ko examen na to. Dinin ka CPK. Du 5 au 6 au 7. Nanka fonkanye dinin na bola le 6. Dinin siama ya tesa la examen ke la. Bon fanko dinin ka examen ke bal ma examen ke kamera ba le 6 ko la kanye bo le 6. Donc be ma ke kuma kleno. Kunu la def na ne matoro. Donc mal la situation nyame. Ikalo ne l'école Cramo le dit. Ouais. Natura boli ma ne tena trelauro. Tena trelauro muna. Nambora nyado ma ni dine na examen ko mabo. Ikalo amra ko juke. Aha, bi mambla kele na sankele nini. Ne ya men. Nambra serono. Even kanka examen ke kanka lumbla. Neta hatiloli. OK. Maintenant ni tol ko ko na ka boyal dake. Et kana trelaro. OK. Te bate kuma fola e kuma gbe. OK. Anye man kakane ma kangale. OK. Nika mafene kafoko dekru belebele lebrila den kafra parila wole ko kafoko albra maxilike na ye mansake Alpha Condé jamana kanti koka ana denke minto kafoko Mohamed Condé woni cabinet sila a fola mema kafoko sila Bill Gates kama sodo sama na ye suro femina fe aika oko nya joma ba oko brase parquet financier bolowati naten kafra parila. Bon ne fana kaye papier lero internet kan. Comme le bras sur même rawal di kiti sol là. Kama so jamana na flow sur fait. Et quand le problème même à ces justice là. Nita kalama berebere alima ida diaoka. Même qu'on dit c'est même fola. La Guinée en bec à la couche sur Libamba Liro. Bekulon. Ala nye ministre ni directeur meni lambra na ludona 4 kono ka wodi da fara al ka wodi ko mi John sera wodi idi araba den clé directeur Bansan ou bien ministre Bansan a di million cheme da fara di million cheme fla million cheme saba entreprise talbo wodi bonami clé cela antunte min ko kuma laniwa du ko fenu bon impôt menu taxi ni impôt men kan ka sara jamana ko o taxi fanklen be la tuneli. Donc, beka loko jamana ni wati nate ansi ni ali balema. Ola kala barate se la kala. Jamana na fulu mesro na kanka sla la dan ole na fulu e kansana. Allah aberajasi. Ole wudi buruburu tato kadana nenkenen ma anna sul kono. Kadana loni na balma. Ka jamana sidi. Jamana ta resro na nyasu usuma. Bon, idona dole ma tesi dona bema. Siali keto ya ne ki bori biri ko abla to bula. Ato buruburu menta to ole da frato ya. Ya bla la men bra no lire ki ule ka focus oni di. Ikalo diabra gbele ade. Diabra gbele ya sonuma. Mais ayre nya bena ma ala na sul kono. Ili mo e Mr. Bansan. Abra immeuble lulo abra lu chamamba lo milliard irika lulu woni bola mimbo peka local fianene
wole nya ba jamana kan ba ali ni kon ka ma fena bi kankan ya du uye sana do ibolo be bante we to fula nyauma milliard lolu kawa fambe o wori ye nya juma woro ni ka ko nyal ma fena ila kuma la bekalo comme aussi sera ces milliards bola surtout un fonctionnaire à la ministre la ministre ba sera 4 millions tan lo million tan lolu sankoro atena c'est la million chema flaro il sera lodi il a fait un baro il est comme milliard sur la dibo faut irika bekalo ko suali ni même ta fait kaye ole ta fait kaye ni même trop ta fait kame il banki trop bri notre son ne bekalo we kala jamna mendo ibi wuli ambi ki boto konakri ko akanka ibi telirika keslala tabako le anide benya benama ya kankani kere wani tefana o juma nya jere ma ba abra ali manjana supervertir siama ne watin na point bra kali tin olire siama we brate yoro doima wala kala jo anye wala election présidentielle ni no bo le gineka jamana demba menyini awle sorona anye wala election no jo nal kalon nandi to sur alibani maenti tato sila tambulo jitambulo dembe mosite barala samina watana maintenant il y a fait kalajine élément ben na pas d'escode o le kasa o la tala wan élection pour que occasion di jamna dema anya yere bokuma élément personnel ikalo ko begbeleman joya mengbeleman joya be di kolo qui reste qui dit moment ko le brakila john kabakuba non c'est soigné lui après ni même monene na yo wote pare jeba ni monene yo wote pare tie maintenant wara ale kokle manko ay rele ko ni man ka le koko albi fifan ko fla koloko wo klena tala ko la nyine ma election men na toni ni ke sababu di la jina yelema moi si mati di joya la parti côté joya di politique te joya di yo le fola na kuma bero du manya ti awdi ala brandanye kuma elema ni me mabe anye elema sine anye kukure mafre adenke dina ni moba almanyina almafli yokoma ekalon anyang kana bola na ye politicien ne makonyma mini ankuma karana kana hakan makaran konyma kabe kulnal kenyama ba luka ulle kani an franka menkani kala lihna kala lihlalta kadalma wati be kala lonya ku kalma mini nala anka kana bo jumma bi wala Dr Ousmane Kabadi na ye katfamura kala de bate kala de lagine kala de kakuma anye jamana si fadil kan anye romin do bi kuli nyame ma kakuma o kan gbengbendo ba alure min fola wole sanman katame ala kalkan talka worobian kan kana boma docteur anna kuma kun folma lettre di anna to kuma la menka nika amafene ka foko teleflan ndo na ye Bamako woni lagine wolte saliji kala nyombulla ko ba nika mafene mofunu kunu men ye malila uluka nyajila ka oroka foko jikalama momli men wani ani na ye gazi ko beboni la Guinée koko gbangbanke ay kan me o kunya oro ambassadeur men fana malila na ye la Guinée la sideme o ko tunya toro bitnya toro siniba almisa temene ako nyajila ka frandio kalatalal la kumabula RFI pades ko ye nyajuma ikalo Mali la ko ani lajine abe jamana le men sukuma nyona ko juya faida ambe badema ambe kankelen fola siklen pe la da frane Mali lajine te ikalo ko bi badema so ile laudi ni ko tiara Mali la anu lajine kalo anka hami anka hami muna ani Mali le bunkune nyona nkoro so kanyawa donc problème Mali la ti ablement balé do nyona ko anta ablement Mali tadi mais Mali ta ablement anta di na hakilla munna problème Mali la terroriste le passia Mali la
et Saïda Mali Franklin. Mali Franklin, au bravo gouvernement na signalo. En quand même à le nord. Bon, quelqu'un là où le fera brasser han Mali tema mon petit fanfelalo. Donc hami même Mali laté, Mali Canada frafra. Kabo jamana la au béaro. Et ça le problème golembale odi. Maintenant tout le problème au thème. Wol ki wuli ko président mais ibeka ka e bo fankala ko parce que amassé jamana rabena. Maintenant ko fana juyala c'est que aller la famille à deux menodi wole ni blala jamana na flokoro. Fau E comme ko menu sul kala wole fana su kane. Ka jamana na flota so ka to a kansona. Mol monena do ki wuli kale boy ala la manda ma ban floka e boy. Bon, en tout cas, CDAO a des cours mais frafina, télé ou des cours mansal qui va des mansal, ou même tout grand canal la Guinée, il y a la voiture à fois caldina. N'ira qui tauro, mais on a massacré les masses à la nama. Qui tauro. Donc, on le wane Mali la kuma bademal nignonte. Mais ben maké kuma clément. Alkadia ka malien na ko anyanjija ko comme ibeka a elimine mol na swani la le kanyato manda mendine we ban mol tuma soma mal ko le ko premier ministre ko fana boy jama e be premier ministre klima ka gouvernement de la si jama ben gouvernement même alma ben ole kumaro voilà donc anye yene bi maintenant mon frunguna odi alka manifestation men ke mon le sanaro modu madri salam mali manifestation no dul kan le roko anna masake ka mol lawai ko ka mol bombombo odernan kala la ina ibranya yawa mais anna masake flala mol ko kanna momawa mo kroma anna moluye mais anna mo sorasi liye gao fanfela lero kampali défendu ala ko ti ane ta kalama ante se ka foko momen koko la ina kalle wanen ka mol boye ne re malawla ni masake mandi bi ti auro mais ikana kuma fo imala mena ne nyante la ina kala men wa mol bomba wa ko ne malawla mais minye jikalaman fanan kala molka bali sumundan na nerva ndiol la mene ere fila mene jikalama masini men kala molka ko temeni yani ko kawaye ani gazi miye fela ba ire kalon obra sasabla na konakra kasia ni reka dilan kan longle am betre udano lo me reka gazi siama miolo ko ni Algérie Tchadi karo bo aterile ana Tchadi ebe ka terile mais comme ne le maye ça mete sen kana telawro voilà ko dombadia bela matrale ka fo kita sura andina bakanjamna do folo foloma mendi ye wole fola ko samba frein bay kunemnala ki krodia makran o yata kodi batin nate nika mafene ka fo ko bakanjamna ile miria ka munsoro na ye mansakela mansayado aluka sedonke ka gbasilike kanininke nika kerawani slata bi slawo lihla obrajuya ba angire ka sena bolike ka wako gwedu ba ni donc manjana slafa na mafene kekenu ka hante nyaklen kon mayo fanana ni donc kuranko fananta watina akuma kasya elemiria bakanjabana ka mun soro mansakela mansayado ro la kuma brabianye ne hakli ka menye an ka men soro wole kara bundando ndi bundando da cheme kabito utile obon contre me kala kuda ya an kolusoro ani bifel maison des jeunes ani bundando lo an kon ko so me kala on ka fina ko man ko gouvernement na barate bondo
jamana kasine fenfen ko an mo sisorala jamana kasine silakoko amma silasoro muna maslasoro akelo tuntalla ala kotuya nota kilo bise kankani manjana e ba santan keno kan alo le tila toli yo kala karo dano karo klen karo fla ikalon ka fo nya kroman ko watra nanan ko ko di war president neni watra betre barala rokle ambe economist ngro kele woka kilo wanani ne soron ko dwari ale do naran kole an ma kilo cheme flasoro ali babo kona krian ki wato kini ankoro 120 km dalo ko ala le ka kaminye nambra fanselale manjana slate silakela donen ba ke aldilo election ba su yan kotan swandili ba su yan kotan donen dike après kalalo amanen kane kwa tron kerwani tron tema be kalo slate kankan kisidu wa kisidu be kalo slate kankan kisidu teleflata malo debi bon teleflata malo di wera wodi labora en 2015 depuis 2015 alko wodi laboko do mungbero be ko machine no fodi ko sengo regardez que antanene yomi dinene bon slate jamana kono slate bon kranko fana nyama yoma ikalo professeur ka fole kuna narankro kadi kurusa barajke chose fomi wa fomi dike fomi make tabanko kogwadu dike kogwadu make kogwadu ko ire meyo kan ngole fo benye ngo kabila jine blara gouvernement ne na fulu nyina kadi entreprise na barake ole kera depuis garasri compte télé kana anna kaletanima kase swapitima kase bokema barajime loka watine nate ole pita di kase pita barajima gouvernement ne na fulu nyina obero kadi barakelama ase anna ko gbaduma ko moment to barakela ko e wana fulu nyini ko kana odi ko ka barake e ka lon ko le fon ko e ba fila masoma ka e bon lo ebra ya fo mason ka e ko ire wa wori ni ko kana bon lo ebra bon lo stila ma fo da tekala ay kala to bul ka on le ma ko bewote tumado la barakela di se na flo ni na kana mais condition dans lo la o condition ma rempli non gouvernement na fo men kala ko gitari wa na flo ni no ko aban na flo toron kana barake o ko le ko gouvernement tun ta fe ka barayu lanbra bon yo be ale la wori ni na abasan bra ma di fo ko entrepreneur wa wori ni kuma su juma ole na la no anye situation ole rofna courante gite filate mais à la branso mon akibra koli swani le franc na tonkoni donc ni mo même monene ye e ale yo musoko e ba mona musodo mango musole musobasi parti ko fna etene parti le parti basila ni monera ente ki bulo la 5 ans mona mendi du dossier fna di ju habitadi comme pas de siambulo ambe ambulo ko la ambe wote onye obake mona mendo na no ani do saralaro pasa mona kabo amona kabo ni mais Ibrahima foni ka foko central solaire de Frantun kan kallo kafamura ire la yorodo no télé babo adi kurandi kabanko la fana université belebeleba anyo université tunte frafina o fana aika o kabasi duro kabanko la mama ya anna namun tabuluma o fana tunkan ka kero mando wo be Ibrahima wol fana ko Manuel ko c'est-à-dire que we a fait le brachia Bayal Kalama 2015 élection 2015 mandat flana nyini kola en be ka planyon ko lo ani massacre ko aka énergie solaire télé énergie koko ke kankai ora krane ra la bonko male ka fam de afoiro am be wara ko si duya be ulo njama soumentre afanka ka bo 2015 sabi briqué au France la lome gouvernement mi confrère au Mako. Antoro la premier ministre ko sino men kan ko la ni kan. Ka je traba de hakima o le todi. Ko sino abra fa, sino abra. Ka je araba de hakima o lo di. Awuri ni diaro an ne re baraodi. Albene la krana oro. Na krande na bedi. Parce que ne kanyalo. Mais mana kanda ne. Mais
an kana jɔ jamanaden hakili ma donc o si ma kɛ i na fɛn fɔlɔ o de ye si ma kɛ ile kankanba sigirinba kerouaninba manjanaba kisiduruba foyi ma k'a yɔrɔ si rɔ k'a sɔrɔ tɛ kurusa yɛrɛ ma i ka lɔ kabako da ne ni a kuma kasiya a kuma kasiya de bɛɛ b'a ye muso i ka lɔ n k'o le filan ko u y'a fanka ba la mɛ baraka t'a rɔ baraka tɛ u y'a rɔ de u y'a dɔn a mɔ bɔ Voilà, i kalon ka fɔ ko dinin traye fununkunu na ya mɛ jamana sariya le fana bɛnna ma ko ni mɔnɛra ko i la fununkun ɲagila ka jamana constitution yɛrɛ ko fɔ sikasi t'o rɔ o fɔ nin dunya fan bɛɛ dinin ka o fununkunu damina ya ali ka mɔɔ ani fila mina ka wa bila kan kɔnɔ o ban kɔrɔ fana a wara doyidi maison centrale la n'a ye an na soti kɛmɔ de kankan soti kɔmɔ ala si banba koɲuman ala mobaya boloma aka madialike deni wolfana brabla koɲuman mais pardes ka o ko nya juma politique boloma e kalo kabako le dunya di de ngata moment blane kasola ko general Lansana Conté la wati ko ka keleke RPG ni professeur Alpha Koneye na le na ra ko den bla kasola kabako le sodi kabako balodi anya lonsa ko frafinjonya le juma to bultadi frafinjonya mba jonya o an kana yere sidi mtu kan yere di momade dia boya te politique di note dinen ya jokole ele ka foki di se ni di se ibla nyefe ni te se to ibra ele kini bla jama nyefe ni koko ni se le ronte ni di se itese iba mefo oteke ile tese ile ibaros ne moment di se oluna anye yene o parce que ko le dinen jo la kelero ne ka adam na nkwal jole epinyal kokoro fana ukorote kumbra wodi moma ukorote kumbra fensa moye ki bokenema mais alumiria menka nere miriale depuis san lolu nya fo kambenye ne la bara mundi ka fon kal jole nyal kokoro nyal kokoro de nka fo radio la nka fo télévision na parce que ne donc dina ni am bela kelele la kanka mobile fana la bara la parce que on va ni coura ben kayama adu wa men kala ka fo ala ndin bla ul kal barake on no le fana kakan be itake mais ko men koni jamna kasine men ko fuko leke jamana kasine kuane ko fuka kuani kankama kankane la ina sofla nani anyola baraji lo la yoro lo kuae men blo koroma ikalo muru nya fo koroma kuan fen ko na kriya ole wala kindia ko mamu ka banka ele pita dalaba labe yani yo ba ma ka baraji kula ke onye kuan no albulo baraji tero me ante donen ka enfana motre la le kuro ko be doni soro ngo le fon ko politique ye tonole di fanye tonole ni politique la odim sen ko tede odim sen buruburu men di l'almatiali ko ko tede kana mol kuma ile mason ambra mo men yere akela alu te kala masa kefede ko fa masa ila ja yedo kan bra alu to kala de alu kala le ko albra mol kuma ile man kalu wote masa kenye alu ntafula masa kenye ko ka baraka alu bra kaba ko le la inadi araba de ekran ka an kini faso kele yo yela marali ka kran ka ko beke ka nyemo ya soron ka banki re faso kele ok mais anye kumala yoro mandoni docteur Ousmane Kaba ba dolko ko ilere le dinin koro dibi koro tobrake oro abrafo ko kaba guitar le fana dinima ka ikokoro bimbi tobrake oro fana abrafo ko shaka bari fana tobrake oro fana shaka bari doka dore fana ye na ye Mamadou di mini hakama wulila na ye activiste la wol beko ko ay mo funu kunun ne buton a kondong se baduno ko ba kayle ka fo dini nye ko dini ye bo ay ma fina akodo mol ma fine belero ne ka fonko finen jole ne ka fonkal jole ne ka fonko ka barrage ke be kanjamaro sulu mol toy ne Ousmane Kaba le ka fo ali sini nyan kokoro mrekene am la to jaya kula le rowa ko moti dianen ko ke iti dianen kan fo ko mrekene be sa ole la junero be sa ole la junero de be ka le kitake
ne le ka fo ko ka kuam la an fana bra ko ka ke barrage le fana di parce que suali de groupe kodo groupe carburant et sualale nya cité lama abala mene élection wati élection ba bankro groupe di ke pour bedi se ale di bikelendo ngumba so chamala mo anye la toni mbali ya jamana lero anye suali jamana lero la barrage men kala yoro tolda anye barrage do fana ke forêt kono anye barrage do ke beka jamana kono bon yoro flale ma barrage sero la jina kono ya yoro flale ma foi so fe barrage kodo ole kani forêt ni beka jamana di a akonya le ne bulo wo san lolu le ni la kednen briuli mbriadi mais an ka ne ka fo kanyal kokoro bon an ne ka fo donc ne al kokoro de ni tal kokoro di bi fraro yala ni côté de an al kokoro velero OK mo ma wodi mo ma fo ngumo e kapta to ni al kokoro parce que mirial na ordinaire mirial mais akene telekuna le rode di bi ko fuite fodo lilo ka jamana makana ambe te samburbur la ente kru bes la ne yiredi mais ko su maudi e jonya kula lodi wa mngane président mer secteur le ka foko la nyina kan ho bra kan horoya tele kuna gbara kana julu kan be kan joy sonoma ala mala hinadala amin Allah tureke ki uli le dia bayana kala jine kumaka OK mining kalal dole ko ni mining ka ni ka mafene wati bamba kuma mome dunaila partiro akasia fankaka bon mais mining kalala ko kala afeka do ila partiro comme nyafe ko ni mining ka kuma kelena ni ka kofianan mafene u ka bon diam me bebra u fo abana kanila ka fo kibra clinique bele ba dosi sena Conakry frafina bekakan ka clinique même magben ko wo bet menen korobutun ayri kakan ka ay bloquer ko fenjo na ay kan ka miriasi fenjo ma yake kakan ka menke bekan jamana fana nye wati natin bet vraiment men di dia benye o bet menen ko ne menke la bekan jamana ya wole ka fo anye jamana la elema kanlo note ne sulu te kumala oli alla jere kune makadana man ka siama ye na flo memlo katemne kan pam menna na flo ka sia menna sigres fonko ka sia ne mana kundi man kallo idi mo wa kele fana me am kabadi pam man kallo ho me u be ayre le makadana ka to bona ka fo la jine mabe anni bola gbero kan wakali kwanye jamna kumakara note na flotiate krante o siaman bale manenkaro men kranan di na flo men blo kataman beka me jamna hake anyan willa ko le makadan euranya yawa wole mansia me wakalla ka ala na flo nyine ta ayre jufaro ka bla jamna ba fun politique la be suali lela jamna na flo la albeku ani redo na flo nyine na nku kambulo blanco ka jamana ku makadam bon ko ni alaka jamana lake amma sa anku samena anyu ka jamana ko no ka jamana ni bonoro sine bon natural na flo nyima ka jamana la dan ben na la ukrana annefe opposition ba mouvance ba ben na la niko panyal madame jamana kan ka baro nyame mais comme ambra dese ayere tanlo anya ka nyere yan yen sike mo la blala kan sike mouvance la blala kan sike opposition la blala anya kete ne rete longoro ukalo ule normal mais au final prote docteur kafoko hali ni ka kankanon kafoko drotro nyanama ko bani jankaro siama yambi o prote kafoki francis clinique do fanana kala yang men se kala ko di bekan jamana di munan fammen do bafo ala ni docteur Ousmane Kaba la ko abra janye do se ko le kala ne bra duke na mo men kran Kaba mra fanfe abe mo wairi ka nyamo fem balo Conakry ya oni bekan jamana o bekan ma o be la jinere di nyemen fola sa anyam la men ko wulka mun ko klenke am betre men ko ne ansa mo aneni briki ali lukele tre
On ka wole man kan ye fra fadenya kuma la. Bon, ne te signere fo la wole mai. Mo man ka dire la barafo. Mais entre menko, nanka ba fo anye, kaniti fo anye, kalgwana kranye, wala priki klimpe ta kanela ba. Uka ko klimpe menka yana system masala. Uti Adian nan brado nenke. Nyole ko amtu sa, go abake oko, memba wuli masala anya mayin ka ile ba munke lajine rekono. Ebra munke. Anna boy an fabra anna Senegal ye, anna Kolu ye, mais moteso fola irema. Anyo toy. Ne koni kuma na selile rale mamtu sa. Anna fal nambemba an kam la menko o kam ku klimpike yana kete masadi. Ikaele kurumake afonye akakukele. Ikala zipolis la sebara. Oh. Na ani ni fasabo kumaro. Anya hakilaka. Ikala nge kole funa ye. Mo klente se ko bela ambra kodoke. Menne kole sa. Anyi mbochi jamna kuna men ni miri jamna de na hakema. Même sabra dumanye. Bon, ite arabade si mo mena foko la jine dumanye. Ka trebra maniye wiale. Ye la jine fene ko note la jine maniye. Ni la jine kanka dia mo jonye. Mo mena lukoro mo dumanye. Ala kabla dumanye. Ala so dumanye. Ala jamana dumanye. Voilà. Okay. Ok, docteur Akondong Sebadono Folikana Joy Bolobutun Kalase comme Salmafo Watina et la militant Bema. Salmafo. Ndi be Salmafo. A pades bol Salmafo, ma pades klentede. Kana RPG fana mol Salmafo. Ambe badema ambe lekta o fanadi. Mais Watina nate o kune brabo amulo. Nate Anna Siamani, mais fait sanfé au Citan de vie. Maintenant, ka Slama Befofana, Oumma islamique, Slama fait du aro. Befo. Bon, Ambe Munabi, Senna Ibrahima, Ambe Ladella, ka ala trafna, ala herela do Anna Jamna kono. Jankoro me Jamnan kono. Uti ala ma jankoro bana ambra la jinamuno. Amin Allah. Banka ban frafina ka bandia mu mekono. Amin Allah. Ma anka ankoleke ka fo mol nyefana anye kelemena. Padesko kelete Dr. Ousmane Kabakote. Samba prem Bible la likumema. Ogwen. Mo ba san fine. Iraja il a parapluie yo nyini. Ikamewa. Ouais. Ikra to sa enade. Ouais. Benya bene sanfine. Benya bene ko la jina elementali. Yani la jina elemente. Antankali anye kuduke, anya monyoma. Olede. Beyere le kumakara na nkorodi. Okay. Anya njere kumakara. Ni kaji Usman Kabako di bien padesko ile manyaye. Imanyaye fe. Parce que na fra lo mempu, masaba kele ne lukulo. Ouais. Masaba kele ne kalo akuke to nyame. Yano keta anya hakilaka anya sini funa makaran anya ndin makaran sine mandinkale koko moko anya nko makaran mandinkale koko alakana mo ba mo fero ouais. Ankara ansiri kokele made ni kokele o madiana menen kele o maka anbra anya diya orosine anya kokudala dam. Okay. Ni même Madiaïla, ye kukula là-dedans. Kalau nyole fola tumabe. Ko brinkan kuda même nana bila o kodonente fonya. Ok, Kobarka, Dr. Ousmane Kaba, itul malontre, Dr. Ousmane Kaba laudi pades président ba, kaname na groupe koka ni masuron kodo mandenki baroka duyan fambe nkalo alnike Kobarka, ni me masuron koro numéro KLMP 628 32 40 87.